प्रिय बंधुगण माटीर स्वर तरफ आपण अभिनंदन शुभेच्छा नमस्कार। दशपला माटीर गर्व गौरव माटीर गायक विशिष्ट नाट्यकार दिवंगत रामचंद्र मिश्र आज 33तम श्राद्ध दिवस। ये अवसर में समर्पित समाज केन्द्रिक साहित्य स्वर माटीर स्वर तरफ आम श्रद्धासुमन अर्पण कर जन व्यक्तित्व जीवन आदर्श नाटकीय कला संस्कृति परंपरा नाटकर स्वर को स्मरण करदेवा नाटकर भाषा को स्मरण करदेवा माटीर स्वर और ई पत्रिकार स्वतंत्र गोटे संख्या विगत वर्ष प्रकाश पाई आज से 33तम श्राद्ध दिवस अवसर में से भरी जने पुण्य महात्मा वरण्य प्रतिष्ठित कलाकार नाट्यकार माटीर स्वर 33तम श्राद्ध दिवस अवसर में श्रद्धासुमन अर्पण करने सहित उद्देश्य माटीर स्वर तरफ माटीर स्वर प्रतिष्ठाता सदस्य विशिष्ट कवि विप्लवी कवि क्रांतिकारी कवि सारस्वत साधक श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार माझी ओडगा नयगढ़ महोदय एक समर्पित कविता सत प्रणिपात से दिवंगत नाट्यकार रामचंद्र मिश्र उद्देश्य समर्पित कविता आसंतु शुणा सत प्रणिपात प्रफुल्ल कुमार माझी प्रतिष्ठाता सदस्य माटीर स्वर। तुम रूप केबे देखिनी नयने शुणी केवल नाम तुम रूप केबे देखिनी नयने शुणी केवल नाम देखिबा आगरु मोर लोक तेजी चालीगल स्वर्ग धाम चालीगल स्वर्ग धाम तुम रूप केबे देखिनी नयने शुणी केवल नाम देखिबा आगरु मोर लोक तेजी चालीगल स्वर्ग धाम चालीगल स्वर्ग धाम दृश्य काव्यर महानायक हे किए हेब तुम तुल दृश्य काव्यर महानायक हे किए हेब तुम तुल पानी बगीचारे फुटाई जाइछ पानी बगीचारे फुटाई जाइछ केते भली भली फूल केते भली भली फूल से फूल महक समीरणे भासी खेली अछि दिशी दिशी से फूल महक समीरणे भासी खेली अछि दिशी दिशी साधना सारे करिथिल जेनो एकाकार दिवानिशी एकाकार दिवानिशी पल्ली जीवन रु साउंटी आनिछ केते जे कहानी मान पल्ली जीवन रु साउंटी आनिछ केते जे कहानी मान सेही परिणाम चरित्र आगर सणापे देइछ स्थान सणापे देइछ स्थान गाँ माटी पानी पवन जीवन पिठा पना महोत्सव गाँ माटी पानी पवन जीवन पिठा पना महोत्सव सेइथिपाई तो सृष्टि कलाप सेइथिपाई तो सृष्टि कलाप जीवंत सौष्ठव जीवंत सौष्ठव दश पलान भेनिर हस शशि तुमे थिल रामचंद्र दश पलान भेनिर हस शशि तुमे थिल रामचंद्र नाटकरे सते भरी देइथिल पराण पुलक छंद नाटकरे सते भरी देइथिल पराण पुलक छंद पराण पुलक छंद केते कल्पना नाची उठिथिला अमानिया बुकु तले केते कल्पना नाची उठिथिला अमानिया बुकु तले फुटी उठुथिला लेखनीर तब
ଉଠୁଥିଲା ଲେଖନୀର ତବ ରୂପ ନେଇ ଅବିକଳେ ଅଭିମାନ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ମୂଲିଆ ଆବର ଘର ସଂସାର ଅଭିମାନ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ମୂଲିଆ ଆବର ଘର ସଂସାର ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ କେହି ନୁହଁ ଅସିର କେହି ନୁହଁ ଅସିର কিস পুনি দেখানো যায় সেবিকা মমতা মৌরমণি কিস পুনি দেখানো যায় সেবিকা মমতা মৌরমণি গোধূলি লগ্নাদি নাটক রখিল গোধূলি লগ্নাদি নাটক রখিল তুমি ধরিস বিন্ধাণী ছাত্র জীবনে পড়িছিলি দিনে নরোত্তম দাস কহে ছাত্র জীবনে পড়িছিলি দিনে নরোত্তম দাস কহে নাটক মধুর সুধা নিজি ঝড় নাটক মধুর সুধা নিজি ঝড় আজি বি হৃদয়ে বহে তুমে জাতির ধর্মপদ আহে মর্ধ মানিক মতি তুমে জাতির ধর্মপদ আহে মহার্ঘ মানিক মতি বীর অমলিন হই রহিথিব তুমর প্রতিভা জ্যোতি কিয়ে কেতেবেলে কেউ মন্তে জীব করিব হইছি লেখা কিয়ে কেতেবেলে কেউ মন্তে জীব পূর্বরু হইছি লেখা লিভাই পারকে দৈব বিধান কাহার কপাল রেখা ଯିବା ଆସିବା ତ ଲାଗିଛି ନିୟତିର ଏହି ଖେଳ ଯିବା ଆସିବା ତ ଲାଗିଛି ନିୟତିର ଏହି ଖେଳ ସତରେ ଚଳିବେ ସେହି ପକ୍ଷେ ଦିନେ ଯେବେ ଆସିବ ଯା ବେଳ ସରଗରେ ଥାଇ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ହେ ସୁଭାଷିଷ ଦିଅ সরোবরে থাই প্রাজ্ঞ পুরুষ হে সুভাষিষ টিকে দিও তব জন্ম শত বার্ষিকে মোহর শত প্রণিপাত নিয় সরোবরে থাই প্রাজ্ঞ পুরুষ হে সুভাষিষ টিকে দিও তব জন্ম শত বার্ষিকে মোহর শত প্রণিপাত নিয় বন্ধুগণ মাটির স্বর তরফରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ এই ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କବିତା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅମର ଏ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଆଜି ଏକ ସୁଖର ଖବର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମାଟିର ସ୍ୱର ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକ ସମାଜରେ ପୁଣି ଏକ ବିପ୍ଳବ କ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁ ସେହି ଆଶା କରେ। नाट्यकार रामचंद्र मिश्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।